بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hydraulique et Environnement DZ. C'est la dernière formation concernant le management et la gestion d'entreprise. Donc on va entamer la dernière partie, la formation pratique sur l'HSE. Donc Inch'Allah اليوم خاوتي نسيي نقرب شوية domaine pratique, surtout pour les étudiants et les ingénieurs, l'importance, l'utilité تاع domaine d'HSE. C'est quoi l'HSE, c'est quoi وين نلقاو l'HSE. نقرب لكم إن شاء الله le terme exact تاع l'HSE et l'importance l'ingénieur d'HSE au niveau de chantier. Et domaine HSE, domaine très vaste, ما نقدرش نهضر فيه في فيديو ولا زوج. نسيي نريزومي لو ماكسيموم. كاين بزاف انواع تاع HSE d'après le chantier. Donc l'HSE يتبع le chantier. Tout d'abord, introduction. C'est quoi la HSE ou QHSE? QHSE, c'est la qualité et l'hygiène, sécurité et l'environnement. Ou HSSE, c'est l'hygiène, c'est la santé. Ça veut dire QHSE. Donc ça veut dire la qualité, هي الجودة. L'hygiène, c'est الصحة. La sécurité هي السلامة. Et l'environnement هي المحيط ولا البيئة. Ou HSE, c'est l'hygiène, c'est الصحة, la santé, la sécurité, la sûreté et l'environnement. Ou QSE, c'est la qualité, la sécurité et l'environnement. Sinon, le HSE, c'est l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'HSE, domaine très vaste. C'est quoi le QHSE ou HSE? Il y a un domaine expertise technique contrôlant les aspects liés à la qualité ou au risque professionnel. Donc, comme le HSE, c'est un police تاع le chantier. Donc, عنده des normes, il faut respecter. Les normes, soit la qualité, soit l'hygiène, donc soit la sécurité تاع le chantier, et bien sûr pour l'environnement. Donc, le chantier راح يكون فيه certain environnement. Il faut respecter. Donc, حنا l'Algérie عندنا des normes internationales. Donc, chaque chantier كما قلت وعنده les risques. Donc l'agent d'achat, l'ingénieur d'HSE ici en plus de ça يعرف en plus de ça et éviter les risques. خاطش علاه l'entreprise ou la réalisation ou le chantier إذا كانوا فيه بزاف les risques, bien sûr راح كما نقولوا حنا تبردي بزاف l'argent, يكونوا بزاف les accidents, soit les accidents humains, حياة الإنسان غالية بزاف, soit accident matériel, donc le matériel ça coûte cher, ou bien sûr le projet ما راحش يكون, راح تكون كاينة les dégâts, les retards, يكونوا les retards. En plus de ça ما تكونش كاينة la rentabilité. Soit le chantier, soit production, soit donc la chaîne de production. L'agent d'HSE, la prévention, ou respecter les normes, ou bien sûr la fiabilité des différentes installations dans
l'entreprise. Donc le domaine HSE est regroupé plusieurs domaines. Le management de la qualité, la gestion de la sécurité et le management environnemental. Donc, selon ISO, il y a des normes, des ISO, il faut respecter. Donc, parmi les ISO 9001, il y a ISO 9001, 9002 et 9003. Mais la mise à jour 9001, je pense 2015. Selon ISO 9001, de la qualité, spéciale pour la qualité, il faut assurer la qualité. Bien sûr, il faut faire planification de la qualité et amélioration. Donc, soit un produit ou un chantier, il faut faire un bon qualité. الجودة تاع هذاك المنتوج ولا تاع هذاك الشيء اللي إذا عمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا منكم إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. donc هذاك هو الإتقان، هذا هو الإيزو. Deuxième, selon ISO 45001, donc ISO, la santé et la sécurité. Donc, il faut améliorer la sécurité d'employeur. Et réduire les risques, le lieu de travail. Donc, كما قلنا صحة الإنسان مهمة بزاف. Donc, selon ISO 14001, donc le but ISO 14001, il faut qu'il y ait des normes, bien sûr. Donc, il faut respecter. Donc, améliorer la performance environnementale, bien sûr, pour yani, protection de l'environnement. Il faut respecter les obligations de conformité et réalisation des objets environnementaux, prévoir bien sûr l'écosystème. Par exemple, est-ce que le produit soit bien ou conforme à l'environnement, bien sûr. Réduire les déchets, réduire les déchets soit toxiques soit chimiques, on va نشوفوهم. Réduire la consommation d'énergie, donc la consommation d'énergie, et bien sûr préserver l'environnement, éviter la pollution. Donc هذا هو الرول تاع la chasse. Donc نبداو في les normes au chantier. Par exemple, donc le chantier لازم دير le mur de clôture. Donc chantier, il faut bien clôturer pour interdire l'accès aux personnes étrangères aux travaux. Donc عندك le rôle تاع le mur de clôture, il faut clôturer pour interdire les gens. Deuxième des choses, qu'un type de pollution, parmi les types de pollution de sol, de l'air, de l'eau, etc. Donc parmi les pollutions, qu'il y a une pollution sonore, التلوث الصوتي. Donc إذا كان عندك شانتي surtout كيما راكم تشوفوا في هذا l'exemple شانتي à proximité les zones urbaines. Donc il faut clôturer pour éviter le bruit. Donc كيما نقولوا نعطيكم exemple, titre exemple. Voilà l'échelle, la pollution sonore. Donc, l'être humain est résisté le maximum 80-85 décibels. Donc, إذا كان عندك شانتي يشكلهم البروي, donc il faut clôturer pour البروي هذاك ما يخرج. Donc, par exemple, l'avion au moment de décollage تاعها 160 décibels. C'est pour ça les avions, les aéroports تلقاو فيهم des murs de clôture. Par exemple, le marteau-piqueur, bruit تاعو 120 décibels. Donc, هذا parmi les risques, soit les risques pour les ساكنين قدام le chantier ou les travailleurs. Donc, il faut mettre le casque anti-bruit. On بعد نهضروا عليه. Donc, le chantier fait les plaques
signalisation. Donc il faut mettre في الشونتي تاعنا نديرو دي بلاك انتردي شونتي انتردي بيبليك اتونسيون دي طرافو اكسيتيرا. دونك هذا هو il faut mettre les PE دونك هذا هما لي بلاك. هذا هو دونك لي بانو ودير لي بانو. دونك لي بانو identification. دونك n'importe quel chantier عندو لازم له دي بانو identification فيه لا ناتور دي طرافو. دونك دي بانو كيما هكذا فيها لي ناتور دي طرافو فيها لي ريفيرونس دو بيرمي دو كونستروير باغ اكزومبل فيها سي كي لو متر دوفراج لي متر دو لوفر سي كي لورغانيزم دو كونترول تكنيك سوا سي تي اش سوا سي تي سي ديلي ديكزيكسيون يكون فيه ديلي ديكزيكسيون يكون فيه بلانيفيكاسيون هنا داخل البلانيفيكاسيون سي كي لونتربريز رياليزاتريس دونك تكون فيه لونتربريز. هذا هو يكون فيه يكون ليزيبل ليل ونهار. دونك هذا هو البلان لو بانو ايدونتيفيكاسيون. دونك كي تخرجوا برا تلقاو لي شونتي تاعكم فيه دي بانو هذو هما. دونك فوالا لي بانو اتونسيون دي طرافو شونتي انتردي او بيبليك اكسيتيرا. دونك il faut mettre le casque. دونك نهضروا عليهم après chaque jour. Donc quotidien. Donc quotidien il faut faire par le HASO هذا يعيطولو donc le safety toolbox meeting. donc le safety ولا l'ingénieur d'HASO قبل ما يبدا الميتينغ كيما راكم تشوفوا يعطيهم دي كونساي دي ريكومونداسيون باغ جور. قال اليوم الموفي طون ولا كاين طومبيري ولا كاين دونك كليما اذا كاين الشميسه ما تريحوش بزاف الشمس اذا كاينه لا طومبيري ولا كاينه دونك سا ديبون الكليما تاع لو كليما تاع لو شونتي اذا كاينه دونك هنا يدير لهم دي ريكومونداسيون كامل واش كاين في هذا النهار. دونك سورتو بور يعطيهم دي كيما نقولوا نصائح بور ايفيتي لي ديغا. دونك شاك ويجو كامل دونك لو ميتينغ دونك كاين كيما قلنا الميتينغ يكون لو في بوين دو راسومبلومون. هذا البوين دو راسومبلومون يكون بوين سيكوريزي اون كاو دي ميتينغ دي رينيو ولا اون كاو دي ديغا. دونك اذا كاين ديغا يتلاقاو كاع في هذا البوين دو راسومبلومون. هذا البوين دو راسومبلومون يكون دو بريفيرونس يكون في اندروا ايزولي ما يكونش قدامه دي زوبستاكل ولا يكون ايزولي ويكون بلو سيكوريزي. هذا هما دابري لا نورم ايزو 7010. دونك تانيك كاين دي زونتربريز قبل ما يبداو الخدمه لي زاجون تاعها ولا لي زومبلوايور يديروا ان بتي شوفمون ولا لي زيتيرمو باش يولوا يكونوا بري هكذا. شوفمون خاش على لي شوفمون بتي سبور هكذا باش يكون بري ويفيتي لي ديغا. دونك قد ما تكون بيان شوفي قد ما تكون لي الكور تاعك بيان توجدوا تهيئوا جينيرالمون لي بي ازياتيك هما اللي يديروا هادو الصوالح دي ازياتيك لي زونتربريز اللي يخدموا لي سورتو اللي يخدموا مع لي شينوا ولا لي كوريان ولا يديروا هادو لي زيتيرمون مع الصباح باش يكونوا بري. دونك فوالا في الشونتي لا مونشاير هذه لا مونشاير تعطيك لا ديريكسيون تاع لو فون او بيان سور تعطيك لا فيتيس تاع لو فون تاعنا. دونك سورتو كي يكون شونتي عندك في الصحراء دونك لا ديريكسيون سورتو الفون صابل. دونك هنا تعرف اسكو باش تقدر تخدم ولا ما تخدمش. سورتو هذه تلقاوها في لي زايروبور. دونك لافيون باش ديكولي لازم باش تشوف لا ديريكسيون تاع لو فون تاعك اسكو البيلوت يديكولي ولا ما يطيرش. دونك هذا هو. وتلقاوها في لي شونتي وين يكون كاين الصحراء سورتو تيفيتي الفون صابل. دونك لو فون صابل رايح يدير لك مشكل و بيان سور رايح يعرقل لك الخدمه تاعك. هذا هو لو رول تاع l'ingénieur d'HASO. L'équipement de protection individuelle يعني المعدات السلامة الفردية. دونك الكاسك لازم اوبليغاتوار كما قلنا ستوب بروي اونتي بروي لو كاسك لينيت سورتو لي باغ اكزومبل كيما دي سودور اكسيتيرا
لو الماسك سورتو من بعد نهضروا عليه اللي يكون عندك دي برودوي شيميك ولا لي غاز اكسيتيرا. دونك شاك توني وعند على حساب الدونجي تاع الخدمه. لي كومبينيزون لي جيلي اوبليغاتوار لي غون اي شوسير سيكوريتي. فوالا l'utilité تاع لي بي او. دونك لي شوسير سيكوريتي بور ايفيتي لي ديغا سورتو لي ديغا هيومان. دونك كيما قلنا حياة الانسان غاليه. Voilà, par exemple, le médecin de travail. لازم يكون في الشانتي un médecin ambulance pour évacuer les gens. Surtout كاين وين تكون كاينة لي ديغا. Donc surtout l'ambulance وين تكون كاينة شانتي عندك لي طرافو par exemple لي فوراج ولا لي طرافو par exemple لي طرافو كي نيسيسيت لا ديسپونيبيليتي لا نيسيسيت تكون كاينة لي ديغا لي ريسك بزاف لي ريسك ماجور. Voilà les casques par exemple. Casque c'est حاجة très important في الشانتي تاعنا. Donc les casques فيهم des normes d'après باش تفرق بين les employeurs في الشانتي تاعك. Donc inchallah نعطيكم HASE d'après les domaines. Donc le HASE au niveau d'un forage. Donc la HASE au niveau d'un forage, le rôle d'ingénieur HASE au niveau d'un forage est très important. Donc soit le forage d'eau, puits d'eau ou le forage pétrolier ou le gaz. Donc l'importance donc il faut l'agent d'HASE identifier les dégâts. Donc هنا يعرف les dégâts. Donc les dégâts كاين les dangers كاين انواع بزاف les dangers كما قلنا les dangers parmi les dangers كاين في الفوراج كاين les dangers physiques. Les dangers physiques par exemple هو البروي كما قلنا من قبل. البروي un danger majeur في الدومين الفوراج. علاش كاين plusieurs d'installation d'équipements d'installation تلقاهم في الشانتي par exemple في لا pompe duplex ولا triplex à piston. donc فيها البروي par exemple les moteurs etc. le risque majeur في les forages هما كاين البروي radio activity les rayons radioactivity كاين par exemple كاين الدونجي شيميك. وشنو هو الدونجي شيميك par exemple كيما راكم تشوفوا كاين دونجي H2S بعد نهضروا عليه. دونك الغاز توكسيك دوك لازم نديرو ديتيكتور تاع لو غاز. كاين لي بوت فوراج. دونك لي بوت فوراج تقدروا تعاودوا تولوا في لي فيديو تاعي من قبل هضرت على لي بوت فوراج ولا سيمونطاسيون. دونك لي بوت فوراج كاين فيه دي كاركتيرستيك توكسيك. دونك لي كاركتيرستيك توكسيكولوجيك هكذا. دونك وكاين دي برودوي شيميك دونك سوا كوروزيف سوا نوسيف سوا توكسيك. دونك هادو هما. دونك سي بور سا لي فوراج نديرو كاين دي بيريمتر اي فور ريسبكتي. دونك كيما راكم تشوفوا كاين دي بيريمتر بروتيكسيون ايميديات. دونك هنا هذا هو اوبليغاتوار. وكاين دي بيريمتر دو بروتيكسيون رابروشي. دونك سورتو كي يكون كاين روت ولا دونك سي الفو با نديرو دي فوراج كيما راكم تشوفوا دي فوراج دو كونستركسيون دو فوراج ما نديروهم سورتو فوراج دو ما نديروهمش. كاين دي زون il faut périmètre respect par exemple هنا كيما راكم تشوفوا en cas ou des accidents سورتو الا كان دي زاكسيدون تاع لي زويل ومن دونك يصرى الانفلتراسيون ومن بعد لو فوراج يتكونطامينا. سي بور سا نشوفوا انتردي كاين دي سيرتان دي فوراج نشوفوهم كونستركسيون تاعهم في قدام لي روت. وكاين تروازيام بيريمتر بروتيكسيون ايلواني باغ اكزومبل لي زون اغريكول دومين داغريكولتور ولا لي زون كاين دي فلوف. دونك il faut respecter surtout في لاغريكولتور كيما لي بيستيسيد المبيدات كيما المبيدات ما نقدروش نكونوا بعيد. هذا هو لا بروتيكسيون سورتو كوتي لونفيرونمون. وما يكونش باغ اكزومبل لي زون اوربان دونك ليفاكياسيون تاع لي زو اوزي. دونك هذا الفوراج رايح يتكونطامينا. دونك هذا بوكو بليس لونفيرونمون. Donc la chasse aux travaux de voirie et réseaux divers. Donc la chasse pour par exemple les travaux publics, travaux AOP et assainissement, les gaz, travaux gaz électrique, les fibres optiques. Donc les travaux VRD, donc l'agent de chasse, il faut prévenir
et maîtriser les risques. Donc, il faut tout d'abord sécuriser les fouilles et entranchées. Donc, première des choses, identification des risques. كاين بزاف des risques في les travaux d'assainissement, travaux VRD. Parmi les risques, donc les risques liés aux travaux entranchés. Les risques قادر يتردم على الخدام هنايا les réseaux divers. كاين des risques liés à l'environnement de travail. Donc, par exemple, كيما le contact avec les structures existantes, voisines. Voilà l'exemple. Avant et après. Donc, هنايا كاين des risques effondrement de structures existantes. هذا هو يعني الانهيار. هذا هو parmi les risques. Autre risque, le contact avec les réseaux et les objets souterrains, soit les réseaux existants, soit donc les réseaux اللي كاينين. Les réseaux aériens, les câbles électriques. Donc un risque, soit les engins, soit les êtres humains. Donc les ouvriers اللي خدامين تاعنا. Donc هادو هما les réseaux aériens. Voilà. Par exemple la grue, l'emplacement تاعها ماشي aléatoire. Il faut respecter la distance. Soit l'emplacement, soit نشوفوا l'environnement de travail. Donc كيما la grue قلنا هذه la grue fixe. Donc هدرنا عليها في l'organisation chantier l'équipement de levage pour éviter soit les risques humains matériels. Donc il y a les risques humains راه يموت لك الخدام ولا matériel. Donc إذا تقاس هذا راح تكون ديكا. Donc فيها soit l'entreprise soit les organismes الآخرين. Donc هنا les dégâts coupure d'électricité. Donc voilà les conséquences اللي يقدروا يكونوا. Les conséquences قلنا côté humain وصلت ديجا. كاين بزاف نساء الناس اللي خدامين ربي يرحمهم تردم عليهم طرونشي à l'occasion le décès تاع ربي يرحمهم. كاين بزاف اللي صرات. هذا côté humain وحياة الإنسان لا تقدر بثمن. côté matériel voilà le dégât côté matériel. Donc هذا donc perdre de l'argent. Donc نعاودو نقولو les travaux à proximité du réseau. Voilà les risques. Les risques pendant les travaux. Gaz H2S من بعد نهضروا عليه. إذا كان réseau d'assainissement ولا كان réseau gaz explosion ولا électrique donc ساقة كهربائية ولا réseau d'AOP donc fuite. وكاين risque les risques après les travaux. Donc voilà إذا كان réseau existant problème pour les habitants ولا après l'entretien. Donc pour éviter les risques couper le réseau au moment de travail des travaux, la présence des réseaux. Donc il faut les réseaux existants avec plan de recoulement. Bien sûr pour protéger il faut protéger les réseaux et bien sûr passer les messages aux opérateurs. Donc قال تقولوا باللي كاين هنا les travaux. Donc il faut تخبر avec des plans mis à jour. Donc surtout les plans de recoulement. Voilà, par exemple les lignes électriques aériennes. Il faut respecter les distances de sécurité. Par exemple, soit engin, soit la grue, il faut respecter. Donc هذا هو respecter. كاين des normes, il faut respecter la distance. Surtout كي يكون عندك des lignes électriques aériennes. كما قلنا. Donc هنا danger pour le conducteur ou pour تانيك matériel. Donc إذا قطعت هنايا خيط رايح تصرى ديكا coupure d'électricité.
دونك اذا كان فوق 5000 فوق 50000 فولت il faut prendre la distance de 30 mètres. إذا كان supérieur على 50000 فولت تدي la distance de 5 mètres de sécurité. حاجة واحدة أخرى il faut كما قلنا la distance entre l'engin. سي بورتا لاجون تاع شاسو يقدر يدخل حتى في لونجان يدير دي باغ اكزومبل اذا كان لونجان ما فيهش روتروفيزور، اذا ما فيهش ماشاري هذاك الصون، دونك هنايا ريسبكتي يريسبكتي باغ اكزومبل لا ديستونس. كاين دي ديستونس الفو ريسبكتي مع ليكون قدام لونجان باش يفيتي لي زاكسيدون. فوالا كاين دي زون il faut respecter. دونك هنا تدخل لا تكنولوجي. كاين دي زونجان اللي فيهم سيستم دو سيكوريتي كي يكون كاش اوبستاكل قدامها يا ولا. دونك لي لين الكتريك سو تيران دونك il faut respecter les distances de sécurité surtout haute tension. C'est pour ça نديرو des dispositifs d'avertisseur. Donc c'est pour ça نديرو les dispositifs avertisseurs. Donc il faut être conforme à la norme. يتبوزاو entre 20 et 30 centimes فوق الكوليكتور ولا. دونك باغ اكزومبل كيما هنا كابل الكتريك الكولير تاعو روج لو بلو les lignes téléphoniques vert, l'assainissement, les eaux usées marron et le gaz jaune. هنا كي تكون دير لو سونداج تاعك تيراسمو ولا كي تكون تلقى كولير من هذو تعرف باللي عندك كوندويت. اذا لقيت البلو تعرف باللي راك بقالك 30 سنتيم ولا 20 سنتيم وتلحق لو ريزو داوبي هنا باش ما تقيش الكوندويت وتقيش الكوليكتور. فوالا ليكزامبل تاع فيل دافيرتيسور بور لاليمونطاسيون لو بوطابل. فوالا كيما هنايا ليكزامبل كيما هنا الروج كيما راكم تشوفوا هنا تعرف بلي لين تليفونيك هنا باش تيفيتي الفيبر اوبتيك ولا كون الانترنت ولا باش ما تصراش ديكا. هنا لحقنا لو ريسك ماجور في لي طرافو داسينيسمو ولا دونك لو ريسك ماجور هو لا اش 2 اس. سي كوا لا اش 2 اس؟ هو لا اش 2 اس هو سولفات هيدروجين، هو غاز مورتيل دونك تري دونجورو يقدر يدير لك دونجي داسفيكسي يعني لو دونجي داسفيكسي هو الاختناق. دونك لو غاز H2S نلقاوه جينيرالمون في لي زيغو ولا في لي ستاسيون ديبيراسيون دي زو ايزي. دونك هو سا كومبوزيسيون تاعو بكتيريان ولا لي ماتير اورغانيك. يوتيليزيوه جينيرالمون في الدومين دو ميتالورجي بور إليميني لي زامبورتي هذوك في لي سيرتان مينير. اون بليس دو سا هو inflammable. هو en plus de ça عنده contact avec les oxydants. C'est pour ça حنا كاين des équipements spéciaux pour éviter le gaz H2S. Donc كما قلنا الدونجي كامل في ال H2S هو غاز مورتيل قاتل. هنا دابري كما قلنا ال H2S قابل للانفجار ولا الاشتعال d'après le triangle de feu قابل للاشتعال. سي بور سا كاين دي زيكيبمون سبيسيال باش نتعاملوا مع الاش 2 اس. دوك نوريهم لكم سورتو في الدومين داسينيسمون. باغ اكزومبل بارمي هذاك اللوميير تاعو اونتي فو يعني قادر دي فوا اللوميير هو سبب شراره يعني اللوميير هذاك سبيسيال لومبل هذاك اللي لصقها في لاجون تاع لونتروتيان يكون سبيسيال يعني هي حاجات بسيطه بصح قادره تشكل خطر كبير. دونك حنا لاجون دا شاسو يدير اون برونت كونسيديراسيون كامل لي ريسك اللي كاينين باش يفيتي. فوالا ليكزامبل كي نديرو لونتروتيان تاع في الكوليكتور داسينيسمون يقدروا يصراو
لي ريسك، وهذا بارمي لي ريسك تاع H2S يقدر يكون خانق ويقدر يكون انفجار، يسبب انفجار. فوالا كيما راكم تشوفوا ليكزومبل. فوالا يصرى لك اكسبلوزيون، قادر بشرارة صغيرة يصرى ليكسبلوزيون تاع H2S. دونك قبل ما نديرو لو كوراج تاعنا في لي روغار، دونك كيما قلنا قبل نديرو في بالنا بلي كاين لو ريسك في الكوليكتور داسينيسمون، لو ريسك H2S. دونك كيما راكم تشوفوا لي بي كيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال سبيسيال تكون جوطابل كيما راكم تشوفوا، يكون لاجون عنده دي بواط هنايا اون كاو كي يكون كاين H2S تفتح كي الايرباغ، دونك فيها دي فلتر اكسجين وفيها دي ماسك، عنده لو كاسك اوبليغاتوار كيما قلنا اللوميير تاعو اونتي فو باش ما يكونش كونتاكت مع H2S وما يكونش كاين اكسبلوزيون دابري لو تريانغ دو فو، يكون ماتريال دو لوفاج اون كاو صرات اكسيدون يقدروا يفاكيوه يجبدوه، يكون كاين تاني تشوسور سيكوريتي تاعو سبيسيال اون كاو دي ديكا. دونك هذا هو قبل قلنا قبل ما يدخل لاجون تاع لو روغار يلفو ان ديتيكتور كيما راكم تشوفوا فيه. فوالا لو ديتيكتور تاع H2S، دونك هذا هو الديتيكتور تاع H2S يلفو دونك لاجون باش نيفيتيو كامل لي ديغا H2S لاجون يكون عنده هذاك ديتيكتور باش كي يكون كاين كاش ديتيكتور هو يعطيك يديتيكتي لك الاكسجين والغاز دو H2S او نيفو الانتيريور تاع الكوليكتور، سورتو كوين يكون كاين دي كوليكتور كبار في لاسينيسمون يكونوا سوا لا فورم تاعهم اوفويد ويكونوا فيهم 2000 يكون كوليكتور تاع 2000 ملم، دونك يكون 2000 ملم يكون فيه 2 متر باش الكوراج على الانتيريور. دونك هنايا سي بور سا دوكا اكطويلمون سوا مع لي زونجون سوا مع لي كاين دي ماتريال يولوا دوكا روبوتيك. دونك هنايا باش ندير الكوراج ولا ندير لا دياغنوستيك نبعث ان بتي اباراي باش نيفيتي لاجون يدخل داخل ويصرى فيها مورتيل ولا. دونك لاباراي هي ديتيكتي لك فيها دي كاميرا بير ايفيتي ميم لي زونجا اكطويلمون ولاو بالكونيكسيون ولات بالساتيليت لي زونجا ا ديستونس. دونك لا مانيبيلاسيون تاع لونجا سورتو في لي زون اناكسيسيبل سي ديفيسيل باش يخدم فيهم لونجان تكون. دونك لا فورماسيون اللي تطور ولاو الروبو هو يدير كلش بور ايفيتي لي ديغا، خاش لقاو لي بيي انهم ولاو خاش اذا كان امبلوايور بعيد شال تقدر تومات. دونك هنايا انسان قلنا لا تقدر الروح تاع الانسان لا تقدر بثمن. دونك فوالا دونك هذا هو يكون لاجون بور لونتروتيان يكون عنده ماسك دوكسيجين اون بليس دو سا يكون لو كاسك تاعو اون بليس دو سا هذاك لو فو هذاك لا لومب هذه اونتي فو يعني ما تكونش سبب شرارة، عشان قلنا لا H2S قتال اون بليس دو سا قادر يدير لك اكسبلوزيون. فوالا degré de H2S, sulfate d'hydrogène, la thune, le sulfure hydrogène. Donc هذا هو le degré تاعو. Donc parmi l'équipement de protection, l'extincteur. Donc l'extincteur, donc كاين دي فورماسيون il faut faire le formation باش تعرف تتعامل مع l'extincteur. دونك كاين بزاف لي تيب ديكستينكتور، كاين دي كلاس كاين A كاين B كاين C كاين D حتى لو E. دونك سا ديبون شاك
donc type d'incendie ou un type d'extincteur تاعو spécial. Donc pour bien choisir son extincteur, il faut bien tout d'abord connaître les risques, type تاع les risques. كما قلنا كاين إذا كان l'incendie type تاعو تاع لي feux donc كيما par exemple d'extincteur type poudre مع كاع لي type تاع لي feux. Mais par exemple إذا كان le feu en papier ولا en bois ولا en tissu ولا type تاعو en eau. وكاين type واحد آخر extincteur تاع CO2 spécial pour les hydrocarbures type تاع les hydrocarbures ولا les huiles ولا surtout les feux électriques. Donc électrique ولا كان عندك par exemple armoire par exemple. Alors c'est pour ça قلت formation comment utiliser ou comment تتعامل مع les types تاع l'incendie حتى كيفاش تشدو داك الاكستنتور خاطش فيه مع التحت بودر كيما نقولوا حنا باردة بزاف قادر تصرى لك تولي تجي تسلك كاش واحد حتى انت تولي اون دونجي. باغ اكزومبل عندك ارموار الكتريك ما تقدرش تطفي لانسوندي تاع او نيفو دارموار الكتريك مع ديكستنتور تيب دو دونك لازم اون اوكسيجين ولا اون بودر. دونك هنا il faut chaque entreprise يكون عندها اكستنتور tout d'abord تكون l'emplacement تاعو ولا surtout type d'incendie يكون approuvé par la protection civile soit l'installation تاع l'installation d'incendie ولا les eaux d'incendie ولا les extincteurs. Donc il faut les plans approuvés par la protection civile par الحماية المدنية. En plus de ça l'emplacement تاعهم ماشي aléatoire. En plus de ça il faut périodique de vérifier la date d'expiration donc نهاية الصلاحية تاعو. كاين اللي تشد عام كاين اللي تشد donc parmi les risques اللي كاينين au niveau des travaux VRD la corrosion يعني التماسك تاع الأرضية تاعنا. عندنا 3 تيب تاع التيران سورتو صحاب لي جيولوجي عندنا لي جيولوج عندنا 3 تيب دو تيران. عندنا تيران غوشو تيران افيك corrosion avec ou terrain meuble donc 3 types. donc هنايا عندك ريسك ايبولمون وصرات ديجا هو يتردم لك طرونشي على الخدام سورتو لا كان طرونشي تاعك الفويل كاين ديفيرونس بين طرونشي وفويل. دونك طرونشي يكون ولا ريغول يكون طرونشي موش بروفون مي فويل يكون بلو بروفون. هنا يصرى لك دونك هنا انفيرونمونطال. دونك هنايا وصرات ديجا ربي يرحمهم كاين بزاف خدامين اكوز دي فيبراسيون تاع اذا هنا كان طرونشي اوكان اونجان ولا يمشي على هذا خاطش علاه هنا يولي كيما قريته كامل وقرينا في الميكانيك دو سول الفاكتور دو سيزايمون ولا باغ اكزومبل هنا كيما راكم تشوفوا. دونك هنا il faut garder la stabilité d'une paroi de fouille dépend. Donc la stabilité تاع les parois تاع tranchées تاعنا ولا الفوي dépend par 2 facteurs. La nature تاع التيران تاعنا دونك كيما قلنا la caractéristique كاين ميكانيكي فيزيك هنا تدخل la granulométrie. donc le terrain تاعنا il faut respecter donc l'étude granulométrie. وكاين دوزيام لو degré d'humidité. donc le degré d'humidité داخله donc l'angle de flottement تاع لو سول هذه كامل ميكانيك دي سول. il faut هنا قرينا ميكانيك دي سول donc هنا تدخل ثانيك لو فلوتمون تاع لوطاج. هنا الفلوتمون تاع لوطاج هذا طابلو كي ريبريزونتي لا ناتور دو سول مع سوا تيران ايميرجي l'angle de flottement. هنا l'angle de flottement et voilà هذه لا بونكيت. donc la table ولا لي بونكيت pour rester le terrain stable. donc هنا نديرو لا بونكيت كيما راكم تشوفوا سورتو في الكوليكتور كي يكونوا سورتو لي برونشمون داسينيسمون بلو بروفون. لو كود دو طرافاي هذا الدياغرام كي ريبريزونتي
il faut nécessite le blindage ou la machine nécessite. Donc il faut blindage. Donc إذا كان par exemple la profondeur أكثر من 2,5 مع la largeur 1,2 هذه la marge pour blindage obligatoire. Voilà comment faire le blindage. Blindage كاين بزاف لي تيب تاعو soit par avage. Donc هنا نديرو blindage pour surtout beaucoup plus pour éviter les boulements tranchés تاعك. donc هنا les boulements إذا صرا انهيار أولا رايح بعيد الشر ولا يقتلك خدام اون بليس دو سا رايح يدير لك الروطار في لي طرافو تاعك سوا طرافو داسينيسمون لا او بي لي فيبر اوبتيك اكسيتيرا كاع لي انواع تاع لي طرافو تاعنا. دونك لو بلانداج رايح يخلي لك لا ستابل دونك التيران تاعك ستابل. لي مور سوتيرمون باغ اكزومبل اذا كان عندك دي مور سوتيرمون في تيب دو تيران انستابل دونك هنا بور فير لو بلانداج. وهنا كاين كاع لي زوبيراسيون كيما نديرو بلانداج. كاين بلانداج اوريزونتال لاتيرال. فوالا لانتريزيون هذا بور هذا لوبجيكتيف تاعو كومبريسيون تاع لو تيران تاعك. هكذا سورتو الا كان طرونشي هذا لي كوطاسيون تاعو. وهذا تيب اوتر تيب تاع لي بلانداج كيما هذا الومنيوم وهذا كومبلكس. هذا كومبلكس بار بلونش. هذا جينيرالمون اون بوا بالخشب. اي فوالا البلانداج كيفاش يكون هكذا. لا سيكوريتي ميم الخدمة تكون بروبر ويكونش كاين ديكا. فوالا كاين اوتر ريسك مينور ماهوش حاجة كبيرة شوي تاع لو هوتور. فوالا il faut bien organiser الاخر تاعك شونتي. ولا كي يكون عندك بلانداج دير لي زيشيل. دونك لي اوتر لي ريغلومونتير سينياليزاسيون روتيير. دونك كاين دي بلاك سينياليزاسيون كي يكون عندك طرافو سورتو طرافو بيبليك لي طرافو تاع لي طرافو بيبليك دير اتونسيون طرافو ديفياسيون انتردي دو بلاج. دونك دوك بروتيكسيون هذه دونك ديرهم ابروكسيميتي تاع لو شونتي تاعك ويكونوا ليزيبل. دونك هنا سورتو الا كان باغ اكزومبل عندك لي طرافو ابروكسيميتي سورتو طرافو بيبليك ولا يكون في الاوتوروت صراو دي زاكسيدون ما كانوش كاينين دي بلاك سينياليزاسيون وصراو دي زاكسيدون. دونك هنا دير يعني دونك هنا ترونسميت ان ميساج كلير دونك بور ريدوي لي فيتاس باغ اكزومبل. دونك كاين فوالا الشونتي تاعك تكون بيان بروتيجي باش ما يصراوش فيه لي ديغا قلنا لي ديغا هيومان ولا لي ديغا ماتريال. فوالا باغ اكزومبل كاميو ابان نجي روماركي بوكو هادي تجي روماركي بزاف في لي روت تاعنا يلفو هذا هنا يكون لابان تاعك ديرها باش دونك سورتو. دونك باغ اكزومبل يكون عندك كاميون ولا تكون عندك بلاك تريونغل سينياليزاسيون هنا تعرف بلي راهو اون بان. تكون عندك بواط فارماسي هذه اوبليغاتوار ويكون عندك ليكستينكتور. هنا تزاد تصرا قادرة تكون الروتريت بيرمي غير في لي شوفير تاع لي كاميون كونديكتور تاع لي كاميون. لي شوفير تاع الكاميون اذا ما لقاش عنده سوا ليكستينكتور سوا تريونغل ولا بواط فارماسي دونك اوبليغاتوار. سورتو الا كان باغ اكزومبل طرافو دو نوي اذا كان عندك بروجي تاعك الشونتي تاعك في الليل دونك يلفو دير لا لوميير باش الناس كي تكون كاينه تعرف تيفيتي لو ديغا. فوالا لونجان يكون عنده ان طابلو دو شونتي يكون عنده رابور دو فيزيت ويكون لونجان بيان ايكيبي فيه كيما قلنا لو تروفيزور يكون فيه لوميير نفيريفو اسكو كاين لو كلاكسون اكسيتيرا. فوالا لوبيراسيون دو لوفاج بور ايفيتي. دونك لوفاج كاين فيه
technicité spéciale. Donc, bien sûr, enfin, il faut une organisation spéciale pour la gestion des déchets. T'as le chantier, soit l'évacuation des eaux usées, il faut respecter les législations, les normes. Ou là كان عندك une usine, il faut valoriser les déchets تاعك, valoriser ou traiter. Et bien sûr, يكونوا organisés. Il faut séparer bien sûr les déchets, bois وحده, etc. Le fin de chantier, il faut nettoyer. Bien sûr, l'organisation de chantier درنا عليها la chasse راهي كاينة في الجورنال اوفيسيال تاع journal officiel de la République algérienne numéro 4 ou bien sûr la chasse identifie في كامل les cahiers de charge. كملنا لا فورماسيون دو كو اش اس او. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. هضرنا على ليتيليتي تاع l'ingénieur d'HSE au niveau d'un chantier. Donc l'ingénieur d'HSE il respecte les normes et les réglementaires et législations hygiène et sécurité et environnement au niveau d'entreprise. Il faut bien identifier et évaluer tous les risques professionnels. كيما رانا دوكا ان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء تاع الكورونا. parmi les كورونا هما les maladies. Donc les maladies, l'agent HSE mettre en place des programmes pour maîtriser et réduire. Et bien sûr pour éviter ces risques. Donc voilà ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا في هذه لا HSE. هدرت بصفة مختصرة. Donc le domaine HSE كما قلت domaine très vaste. Où ça dépend le type تاع les travaux, type de chantier ou domaine. Donc كون نخلو domaine industriel, domaine mécanique, la HSE حتى عنده علاقة مع les ressources humaines. Donc surtout ما هدرتش انايا على les contrats de travail, les employeurs كاع assurés au niveau CASNOS, la Caisse nationale des assurances sociales. Donc هذا هو. Donc كاينه دي نورم جوريديك اكسيتيرا ما هضرناش عليهم. N'hésitez pas, posez vos questions. الوقاية خير من العلاج. Mieux vaut prévenir que guérir. Et merci de votre attention. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.